हांव आतां सुरवात करता स्पीकर सर. पयर एक कित्याक यू हॅव टू बी ट्रान्सपोर्टेड अल्टिमेटली. Movement decides how much you move forward in life, whether government is doing something or not. So I'll start with transport. सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्यान मुखेल म्हणल्यार ह्या दिसांनी चर्चा चल्ला. पयर एक स्टार क्वेश्चन आशिल्लें, तेका उत्तर दिता आसतना सुद्दां म्हाका वेळ मेळ्ळो ना आनी हरिडली रिप्लाय करचें पडलें. पूण पयले खेपे म्हाका तरी आख्या गोंयांतसून फोन आयले. सोशल मिडिया वॉज एगॉग. People appreciated that a app-based system, app-based taxi is being promoted in the interest of Goa, in the interest of Goans, in the interest of the larger traveling public. And the first thing I want to point out here, perhaps it is a rare occasion in an August House, a few people advocating. If suppose you are selling something and you are a buyer, if somebody wants to sell it at a lesser price and you're getting it for a good price, I am saying no, you increase the price and you give it to me. The aggregator Goa Miles is operating, as I said, almost 20% lower than the notified rates. It's a business model. Whether it is Goa Miles, whether it is some other aggregator, like you have a government app which is notified, obviously there will be audit objections right from the beginning if they go to lower the rates, and it will not be acceptable. Similarly, here is a business model where somebody chooses to slightly keep the rates lower, and this is part of a business model which is being adopted everywhere. Did not Jio do it when they came in the market with mobile phones as a person giving us those services? I can cite so many examples. Now, for example, coming on this very subject, आमी एक हांगा चर्चा भरपूर जाला, डिसायड करपा जाय. आमी फुडें वयतले, आहात थिंगा रावतले, रिवर्स गियरान घेतले, यू टर्न मारतले, काय फुडें वचोन मॉडर्न टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करतले. What am I simply saying? एग्रेगेटरा ऑन बोर्ड घेवप म्हणल्यार आनी हांवें हाडूना तेन्ना. In fact, at one time I was against it because I myself perhaps did not understand it in full context. When Mr. Nilesh Kabral was the chairman of GTDC and Mr. Manohar Parrikar, our ex-chief minister, Sargiya Manohar Parrikar Bab, तेणे हाडलेले. हांवें जेन्ना म्हाका फूल स्टडी करून I accepted it. Today, it is a transport which is cheaper. Every day, if it was not acceptable by the people, the footprints would not have increased. Goyan sogल्याहून व्हडलो problem तुमी मांडून घेता is public transport, is buses, not having enough buses in rural areas, not having taxi or any other mode of transport, Speaker sir. आमी हेजेर सुदार हाडपा जाय. हांवें कोणा फोर्साक करूं ना. तुमी गोवा मायल्सानूच जॉयन जावपा जाय. फुडें हांव म्हणना तुमी गोवा टॅक्सी एपात जॉयन जावपा जाय. म्हाजी एकूच निवड सांगणी, तुमी सिस्टमाचेर या, संवसार मुखार पावला, तुमी तुमचें ओन ॲप करा. आदले एक सेशनान हांवें सांगिल्लें, तुमी ओन ॲप करता जाल्यार हांव तुमची मदत सुद्दां करता. डिपार्टमेंटा कडेन फंडींग हांव करता. आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें. स्पीकर सर, हांव मुद्दम हांगा ऑगस्ट हावजान सांगता कित्याक तेंचे थोडे लोक म्हाजे कडेन उलयता. उबरा कडेन तेंची डिस्कशन आसा, कितें तरी अरेंजमेंट करून उबर हाडप. पूण आमी गोवा सरकारान हाडलेले वो हांगा चलता ते ॲप फेल करप. अवश्य हाडा, उबरूच हाडा ना उबरा कडेन तुमी टायप करा, म्हाका प्रॉब्लेम ना. स्पीकर सर, एक सगळ्यान व्हडलो हायलायट गोंयकारांक खबर आसपा जाय. जेन्ना 1560 टॅक्सी सिस्टमाचेर येता, GST फारीक करता, TDS तेंचे डिडक्ट जाता, जे सामान्य लोक, बारीक लोक, जे इन्कम टॅक्स SSC जावन 10 कोटी सुमार गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू दिता,
आणि तेच कॅल्क्युलेशन हांगा आज कोणे आंकडो लायलो 25,000 टॅक्सी आहा म्हूण. हांव 25,000 म्हणना, हांव तेंचेच आंकड्याचेर रावतां. पयर प्रवीण आल्लेकार मान्य आमदारान सांगिल्ले 18,000 टॅक्सी. 18,000 टॅक्सी आहा जाल्यार हांव परत हे फिगर कोट कोत्ता. आमकां उणेंतशें उणें रेव्हेन्यू GST आनी TDSाचे 100 कोटी येवपा जाय आसले. आतां आनीक हांव सिंपल एग्जाम्पल सांगता. 18,000 तरी टॅक्सी आहा. एक आनीक उदाहरण दिता, एंड दीज आर रियल फिगर्स. हांव हुंयचे फिगर फाज करना. आय एम स्टेईंग एट द कंजर्वेटीव लेवल, एट द लोएस्ट लेवल पॉसिबल. दर 18,000 टॅक्सी आहा. दर एक टॅक्सी दिसा दर्या 2 ट्रीप मारता. दोनूच No, sorry. Just you cannot intervene. You speak afterwards. Honorable Member you Michael. Speak afterwards. I'm Honorable on my Member legs, Michael. Speaker, sir. GST lagna for the income. How GST doesn't Arey come? Baba, one minute. 1 minute. Self-employment business Suppose का they come GST on the ना. app, therefore they come on Company the app. GST हा, company Speaker, sir, GST let हा. me speak. Sit down. Company has to pay GST. We have to. Sir. Honorable Leader of the Opposition. Because of point of order. He cannot be Speaker, sir, disturbed this when is he's not on his proper. feet. He cannot disturb. No member can disturb me. Honorable I never disturbed a MLA single Michael. person. Very carefully for further implementation, I have personally written down what each and every honorable member has suggested. I prefer to implement that with all the force at my command as the minister, as a servant of the people of Goa, looking after government business. That is the commitment I have. So please don't disturb me. If you have anything to say it at the end when I will say so. Speaker, sir, because it disturbs my flow of thoughts. And that is the game being played. Speaker, sir, आता जेन्ना 18,000 टॅक्सी दर्या आणि एक टॅक्सी तरी फक्त 2 ट्रिप्यो करून 2,200 जोडटा. हांव म्हणटा आमच्या गोंयकारांक आमकां फेस्तांय लागता, हॉलिडे घेता. ओन्ली इट प्लायज नॉट 365 days, 255 days. 255 days, हांव मुद्दम सांगता. 255 days of working by the taxi with only 2 trips, 2,200, and you calculate for the whole year how much money he makes. It works to 1,009 crores. 1,009 crores. You multiply it and you see this is the turnover of the taxi. Now there are some taxis which will earn more than 5,000 per day. There are some people will say, why you're saying only 18,000, say 25,000. That means the business being generated by the taxis, by the traveling public who sit in a four-wheeler, whether it is rent-a-car, whether it is black and yellow, whether it is a tourist taxi, it is to the tune of 10,000 crore. And if you go by the other multiples, as I said, it can be 25,000. It can be that they earn 5,000 per day. It can go between 10 to 20,000 to 30,000 crore. And these are not unrealistic figures. Now, Speaker, sir, इतले वर्सां आमी हेजी काळजी घेवना. आनी जेन्ना हे इतले व्हेहेमेंटली ते ओपोज करपाक लागले, लॉबिंग करपाक लागले, आमदारांकडे वचोन पर्सनली तांकां कन्विन्स करपाक लागले, आनी नामनेचे बरे कडेकांत आमचे लिडरूय कन्विन्स जावपाक लागले. I had to open my eyes, I had to dig further inside, and this is the information I have. आता गोंयान आमी एक चिंतपा जाय, आमी फाटीं वयतले काय फुडें वयतले. आमी हे लोकांक एपार हाडटले, एक शिस्त करून एक सिस्टमाचेर हाडटले काय हाडपाना, हे गोंयकारान चिंतपाची चड आनी चड गरज आसा. इनकम आमी केन्ना केन्ना चिंतता, गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. Where is the revenue going to come from? Where is the model? पैसे आमकां येतले. आतांच तुमी कंप्लेन करताले फंड्स मेळना, GI फंड्स मेळना, गव्हर्मेंट पंचायत ती मोडपाक कांय दिना. खुंयसून तरी पयशे येवपा जाय. सेंट्रल सपोर्ट आसा, बट सेंटर ऑल्सो विशीज दॅट वी शूड कम ऑन आवर ओन फीट. हें तरी हांव करपाक सोदतां. हांव बिलकूल विरोधक ना. हे आमचे टॅक्सी भाव आसात, दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा, ते राजदूत आमचे. द फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेन यू सिट इन अ टॅक्सी, what is the treatment you get, what they speak, what they say matters. The tourists listen to them. पूण
अशें तरी जावपा लागले टॅक्सी हे हॉटेला कडेन येवन पॅसेंजर घेवपा शकना आनी हूंय सावता वचोन काडपा शकना स्टेशना वचोन काड ऑल दीस थिंग्स कॅन बी डन ऑन द ॲप. On the app, you can program it in such a way on your screen that taxi, when it reaches that hotel, cannot pick up the passenger. It can come on that app. Let them make their own app. And that particular car which is parked outside the hotel, automatically he'll get a beep like how you get the beep on the mobile. And he will pick up the passenger from that hotel. Speaker, sir, inga e cholna. Inga kide cholta. Suppose one person is traveling to Mopa from my constituency, suppose, or from the south, 2000 भाडें आहा, त्यांचो WhatsApp ग्रुप आहा, एकूच सांगता, त्यांचो WhatsApp ग्रुप आहा, मेसेज वयता एकामेका ग्रुपाचेर, वाटेर तांकां थांबयता 2-3 किलोमिटर एवे, 600 भाडें दिता, ताका 600 रुपया दिता, बिकॉज ताका रिटर्न ट्रीप आसना, 600 रुपया तो जोडटा, तो 3 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून बाकीचे 1400 रुपया तो जोडटा. म्हणजे आपलीच एकामेकाचेय बिझनस डिनाय करता, जे बिझनस एकट्या मेळपा जाय ते मेळना. असले हांव जायत्यो गोश्ट्यो सांगपाक शकता, पूण हांव तांकां सुजार करपाक सोदना. ते म्हाजे एनिमी न्हू, हांव तेंचेर कोंत्र न्हू, पूण म्हाका जाय हिंगा टॅक्सी बिझनसान शिस्त आयिल्लें आनी तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवया. हांव मान्य मुख्यमंत्र्या जाय जाल्यार मागता, सगळे जाण आमी बसया, जाय जाल्यार सगळे आमदार जे कनेक्टेड आसा बसया. But we cannot go backwards. An app-based system has to be there. Taxis have to be regulated. अशें म्हाजे कडेन कितलेशे आंकडे आसा, हांव उलोवपाक शकता, हांगा म्हाजे कडेन इतले डिटेल आसा, पूण हांवें सांगलां तशें हांव तेंचे सुजार करून तांकां वायट नदरेन चोवपाक सोदना. They also have to realize, gone are the days, एक ट्रीप मारताले, सुशेगाद रावताले, चुकोन केन्ना दुसरी ट्रीप मारताले. आज अशें म्हणणें आहा, भांगार घाण दवरता आनी टॅक्सीचो लोन भरपा जाय. लोन टॅक्सी घेयली भांगार घाण दवरून हांगा कोणें तरी एक मान्य आमदारान म्हणलें, आमी गोंयचो टॅक्सी पात्रांव स्कीम केली. ती कितें म्हूण केली? ती टॅक्सी जेन्ना गोवा मायल्स इज ओनली द फॅसिलिटेटर, ओनर इज दॅट पर्सन हू गेट्स अ फ्री टॅक्सी. आनी म्हाजे कडेन हांगा फूल लिस्ट आसा, 500 लोकांतले ओनली 60 पीपल आर हू आर नॉट ओरिजिनल गोवन्स. तेय म्हूण तूं भायलें नांव आहा तांकां, पूण तेय हांगाच रावल्ले 10 वर्सां बीन 15 वर्सां बीन, आनी तेंकडे सगळ्यां कडेन बॅच आहा. नांव हांव वाचून सांगपाक शकता, म्हजे कडेन फूल लिस्ट आहा. पयर क्वेश्चन येयलें तें नांव वाचतालो. मॅक्सिमम पेडणेचे आसा, आनी पेडणेचे लँड लुजर म्हूण हांव मुद्दम सांगपाक सोदता. हांव पयलो सांगपी, तांकां एक सेपरेट स्टँड दिवया. ब्लू टॅक्सी स्टँड तांकां आमी दिला काय ना? आमी तांकां ब्लू टॅक्सी कॅब करून आमी स्टँड दिला न्ही. तेंची काळजी आमकां आसली न्हू, आनी आजून आहा न्ही. मायज मागल्यार आमी मायज दिता, पूण आतां सांगता दिला तेच तितल्यो टॅक्सी थिंगा ट्रिप्यो जायना. दाबोलीम एअरपोर्टूय तेय लोक GST फारीक करता, तेय लोक सगळे चार्जीस फारीक करता. म्हाका तेणी सांगिल्लें आसा कितले चार्जीस GST ते भरता ते. They have to pay GST, and other people who are with Goa Miles, they have to pay GST. Others don't have to pay. Aslo argument anga dilo jata. I don't understand this. If airport people there who are not with Goa Miles are paying, they are also United Taximan Union. Inga कोण म्हणटा ना इंडिव्हिज्युअली पे करता, तांकां खबर सुद्दां ना कशी सिस्टम चलता ती. दुसरे टॅक्सीवाले येवन सांगता म्हूण हांगा थोडे उलोवप जाता. How is it that they are paying at the airport, all of them, as United Taximen? So, हिंगा फकत एक सारकी समज घेवपाची म्हणजे एक हें आसपा जाय, सोय आसपा जाय, आनी दुसऱ्यांचें आयकून घेवपाक. दुसरें हांगा उलयतना जे ते म्हणटा आमी केन्ना तेंची मदत करूं ना, हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीज बेनिफीट गिवन टू येलो Black Taxi Association, 1,58,92,844. Lease rent 1,39,81,900. Supplementary contract electricity and water charges March 2014 to April 2021. 5,01,695.
all these amounts, then 19 lakhs 13,961 paid by Transport Department to Airport Authority of India for outstanding trip charges of Yellow Black Taxi Association, rupees 40 per trip. Exemption during COVID for motorcycle, auto rickshaws, taxis, buses and goods carrier. Motor vehicle tax and passenger tax exemption is 16.30 crore आमी दिले आमच्या सरकारान. Penalty on tax, passenger tax waived, exempted is 2.74 lakhs crore, 2 crore 74 lakhs. मागीर हिंगा हे भाशेन प्रत्येक एक्सिडेंट विक्टीम स्कीम ते म्हणून दुसरे आमी दिला ते आमी तांकां पावले त्या टायमा आनी ते म्हणटा आमी सरकारान कांय करूं ना. वयल्यान आमी तांकां म्हणजे तेंचेर विरोध वयता. तेंचेर विरोध वचोन आमकां कितें मेळटलें, म्हाजो कितें इंट्रस्ट. आय एम ओनली सेईंग लेट अ ॲप बी देर. ॲप बेस्ड टॅक्सी कितलो प्रेशर येयलो, ओला येवपा जाय, उबर येवपा जाय. सुरवातेसून हांव मंत्री जाला तेन्नासून एक सेंटिमेंट ते गोंयकार म्हूण तेंचे मातशें आयकोया म्हणून आमी ओलाय हाडूना, उबरूय हाडूना. आसून दी तेंचे आमी आयकून घेवया म्हूण. आतां तेंचे इतलें आयकपा पडटा की इतलो बरो सुंदर ब्रिज पळय लिंक रोड बाब नितीन गडकरीन इनॉग्रेट केला, ते म्हणटा ब्रिजा कडेन हाडून पॅसेंजरां सोडटले आनी आमी थिंगा टोल फारीक करपा ना. दुसरें म्हणजे सगळें फुकट मेळ्ळें जाल्यार आनी आमी जे मान्य आमदार म्हूण मेंबर्स ऑफ दीस ऑगस्ट हावस तरी तांकां सपोर्ट करपा लागले, खंयची शिस्त कसलीच उरपाना. हें हांव तुमकां सांगपा सोदतां. प्लीज तुमी हेजी ओळख घेया. टॅक्सीचेर हांव एकूच सांगपा सोदतां. एज आय सेड, मान्य मुख्यमंत्र्या तांकां समजावपा मिटींग आपयन दी. हांवूय येता, बाकीचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन येवन दी, बाब विजय सदस्य येवन दी, वेन्जी येवन दी, सगळे येवन दी. लेट अस रिमूव अ प्रॉपर सोल्युशन which is acceptable to everyone, but don't do something which is unconventional, which will not be accepted as a normal thing happening. कित्याक गोंय म्हणल्यार सगळे पळयता. हें हांवें करूं ना. नांव जें केन्ना केन्ना पिड्डे जाला म्हणजे कुसलेले आपोल सगळे कडेन आसता. एक दोग जाणां जावन सगळे हांव दोश दिना. हांवें म्हणल्यार दे आर ट्रू एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम ऑफ गोवा आनी तांकां आमी तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन आमी रेकग्नायजूय करता. पूण दॅट डज नॉट मीन दॅट यू से आय डोंट वॉन्ट दीस. इट इज लायक सेईंग, हांव तुमकां मुद्दाम सांगपा सोदतां, इस्कॉला वयतात तेन्ना आमी चड मोग करता म्हूण आपुरबाय तेंचे आमी सदांच केला करता म्हूण आपण इस्कॉला युनिफॉर्म घालना. आपण युनिफॉर्म घालनासतना आपण फॅन्सी क्लोथ्स घालून वयता. हें जाता केन्ना? एक शोरूम आसता आनी आतां तुमी जाणा यू कॅन ऑर्डर ऑन एमेझॉन, स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट, कित्याचेरूय आज ऑनलायन लोक ऑर्डर करतात. तुमी लोकांक सांगतले लोकांनी शोरुमाचेर इतले पयशे मोडला, इतलो सुंदर. तुमी शोरुमान येवन फिजिकली चोवनूच वस्तू घेवपा जाय. इट इज द पिपल्स चॉयस. टुडे इट इज अ डिजिटल वर्ल्ड. सेम वे द सेम प्रिंसिपल शूड बी एप्लायड टू टॅक्सीज एज वेल. वाय सच ए हल्ला गुल्ला ओली इन गोवा? बाकीचे कडेन एअरपोर्ट चलना. पयर हांव आन्सर करता तेन्ना हूंय हूंय चलता, हूंय हूंय कावंटर आसा. हायकोर्टान जे तामिळनाडू, केरला हायकोर्टान डिसिजन दिला तें सुद्दां हांवें कोर्ट केलें. इवन देर इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. इफ आय गो थ्रू ऑल दॅट my entire 1 hour will go. I got the entire papers. I can place this on the table of the house for the reference of honorable members. Podaya Muddam with pictorially colored proof that these counters are running at different airports. Now, speaking on the same demand of transport, Speaker sir, Kadambache rehta hu. I don't want to talk more on taxis. I think I have covered most of the points. If honorable members, some of them want, I can even read the names. All are Goans. 90% are driver come owner, and 10%, 156 people have employed drivers. That is 10%. Out of that, Goincha taxi patrav scheme and other people. Batchache ulayle. Batch सगळ्या compulsory आहा. पुलीस क्लिअरन्स लागता, बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट लागता. आमी कांय रिलॅक्स करूं ना. कमिंग टू बसीस नाव, आय वॉन्ट टू से हियर Kadamba buses, number of buses operating on road in rural areas 329,
number of buses, Kadamba buses in urban area is 100, 429 buses, EV buses plus smart city buses. EV buses operating are 64, smart city 48, 112. So 429 plus 112, 541 buses are operating. Off-road we have 21 buses. It is mandatory. 15 वर्सां जाल म्हणटच रोडा वयल्यो buses काडपा. More 86 buses are supposed to arrive. And these 86 buses, there was a problem. We even had Electra, we even had served notice of termination. Magir, they said no, they will supply. Now the final thing they have said, they will supply in stages and complete the supplying of the buses as of January 2025. If we again cancel, we will be in a problem. So तेका लागून buses उणे आहा. So अशें म्हणपाक जायना. Most of the queries raised here is buses गांवांनी ना, buses आमचे रुटा ना, buses आमचे स्टुडंटा ना. स्टुडंटा buses जाय त्यो बाल रात जे ऑडिट सीएमान करपा रायला. I think Honorable CM will give funds from Education Department. But there is another very big game changer which is going to be our Chief Secretary, who is a IIT alumni. Tenche je under CSR, they want to give us around 500 buses. We are working out the entire procedure and the formalities to see that this becomes a reality. Honorable Chief Minister is on record of having announced it during the budget, while presenting his budget. Yo buses jenna amka meळटल्यो, जे आमकां शॉर्टेज आसा इवन बसीजांचे आमकां बऱ्यांतल्यो बऱ्यो EV buses मेळटल्यो, and these buses are for free being given by them under CSR. So it's not that the government and ट्रान्सपोर्टान कांय करून हांव कांय करपा सोदना. आमी डेफिनेटली करपा सोदता. दुसरें बसीजांचे उलयता तेन्ना ह्यो बसीज येता तेन्ना जाता तितले बेगीन हांव ट्राय करता. फुडले कॅबिनेटी हांव हे प्रोसिजर सुद्दां कंप्लीट करपा हांव ट्राय करता. IIT Council Support for Sustainable Transportation, as they call it, आमकां ट्रान्झॅक्शन एडवायझर आमकां अपॉइंट करपा जाय. This transaction advisor has to be appointed from transaction advisors empaneled by Ministry of Finance, Government of India. RFP is currently under consideration of Finance Department. Ani haंव मुद्दम सांगपाक सोदता, under supplementary grants, if you check, last time 5 crore allocate केला to meet the cost of hiring a transaction advisor. And this is going to come to the cabinet shortly. आजूच हांवें म्हाजे सगळे ऑफिसरां मेळोवन सांगला जाता तितले बेगीन नेक्स्ट कॅबिनेटी हाडपा हें ट्राय कर म्हूण. ह्यो बसीज हाडपाकूय जाता तितले बेगीन आमचो पूर्ण प्रयत्न चालू आसा हें हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. आनी हांव आमचे चीफ सेक्रेटरी देव बरें करूं म्हणटा दॅट तो थंय IIT दिल्ली पास जाल्लो खरो, पूण गोंयांत तो चीफ सेक्रेटरी आहा म्हूण तेणें गोंयचेंय चिंतलें म्हूण. आनी हांगा bus stands to be taken up for redevelopment. Panaji, Margaon, Vasco and Mapsa for the time being. We will try to do the others as well. As well as the other day when Honorable Shri Nitin Gadkari ji came, I spoke to him also. He said, last time I was trying to make it a bus port, which you made an announcement. We have still not formed the corporation. They are supposed to special purpose vehicle or a corporation, whatever you call it, they were supposed to form it at the center. ते जावना आतां करपाचें आसा. सो एक हुंयचे कडेन तरी थिंगासोन नाल्यार हिंगासोन डेफिनेटली हांव करून घेतलो. कित्याक हें बस स्टँड आमकां जावपाकूच जाय. हे सरकारान जो बुन्यादीचो फातर गायला तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाच पुशान कंप्लिशन पयला. जे आमी हिंगा उतर दिता आमी हें करून दाखयतले. प्रयत्न कंटिन्युअस चालू आसतली काम जावच्या पुशान. So that is as far as your bus stands are concerned, your acquiring new buses are concerned. As far as taxis and transportation is concerned, कितें करपा जाय तें आसतलें. लोकां जाय तसो रिलीफ पॅन्डेमीक टायमा म्हण नाका, ह्या टायमा सरकार सदां पावलेलो आसा. सामान्य मनशाक कितले त्रास पडटा ते म्हाकाय खबर आसा. आतां हें सांगता सांगता म्हाजी काळजी आसा. हे आमचे मोटरसायकल पायलट आसा ते आमचे ट्रेडिशनल बिजनस कशें ओली गोंयान ते टॅक्सी दिसता की तेंकांय कितें रिलीफ दिवचो, तेंकांय कितें स्कीम दिवचो. अवश्य डेफिनेटली वी वील ट्राय टू गिव देम सम स्कीम.
I will work out a special scheme for them because they deserve it, because they are poor people who earn on a motorbike. आता हिंगा एक मागणी येयला तशें रेंट कार म्हण नाका, रेंट बायक आमी आनी मायज परमिशन दिना. हांव येतकूच हांवें बंद केल्लें आसा. आमी एकूय न्यू लायसन्स दिवना. ओली कोण आहा ते ऑपरेट जाता, बिकॉज एवरीवेर वी फावंड दॅट दे आर पार्किंग एनीवेर, नो शिस्त ते ऑब्जर्व करना आनी सगळे चोको ब्लॉक करता पार्किंग आहा ते सगळे कडेन. ताका लागून आमी तेंय बंद केल्लें आसा. सो आमी मोटरसायकल पायलट जे आसा, इनफॅक्ट आय हॅड टोल्ड गोवा मायल्स इट सेल्फ टू डिवायज अ न्यू स्कीम एंड ही इज रेडी विथ द स्कीम. तो म्हणटा सगल्यो तुज्यो रिक्षा तो आपण ई रिक्षा तांकां फायनान्स करता, आपण मोटरसायकल तो ऑनरेबल सीएमाकूय मेळ्ळो तो आपण करता म्हूण की आपण तांकां फायनान्स करता. लेट अस मेक गोवा ई फ्रेंडली म्हूण हे भाशेन आमची प्रयत्न चालू आसा. ना ना तांकां फ्री दिता रे, ते चलयतले. मोनोपोली करू नका. तुम्ही त्यांचे रेट रिव्हिजन केलं ना. 11 वर्सां झाली. 11 years रेट रिव्हिजन पण तू आता गोवा माइल्स Honorable members, फुकट दिता. Honorable members, रिक्षा दिये, सगळे दिये, कम्प्लिटली रॉंग. सगळे दिये, सगळे नेंग दिये. Honorable members, टॅक्सी वाले बोळ मारता मरे. सायकल दिये, आता मोटरसायकल दिता. सगळे सर. दिये. let him complete. गव्हर्नमेंट इज Mr. बसून घ्या. सिल्वर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मिनिस्टराक आन्सर तरी करून न्ही. वयर आन्सर ताणे एक आन्सर गियर घाले. फुडले सांगता तो गोवा मायल झाडून आता आम्ही बोळ मारता टॅक्सी म्हणून. तो आता मोटरसायकल पायलटांकूय गोवा मायल्साक दिवपाक फुडें घालता. सर Speaker sir, बसून घ्या. under their CSR responsibility, they wanted to finance. Nobody does CSR. Nobody does free. Honorable members, No free drink. No free dinner. If they give for free, what is wrong, man? Are nobody will ever give for free. Goa Miles is who? I Who can is show Goa you Miles? the Ambani? schemes. Who is he? Speaker sir, they Who is Goa muttale- Miles? Honorable member, let him complete. He can do CSR to give all the pilots free. Shabazan Gyat. Wenzi Vegas. What is this? You all are not even allowing to answer. This is not fair. Speaker sir, हांव वयल्यान तांकां मुद्दम दाखयता. आतां तो तेणें म्हणला म्हूण टायम घेवपा नाका म्हूण हांव सांगपा सोदनासलो. हिंगा खंय दवरले पेपर. घेऊ नका, आं टाइम घेऊ नका रे, आन्सर कर आणि complete. हांव कितें सांगपा सोदतां, ते कितें कितें ते स्कीम पळय करता ते सगळे आहा. स्कॉलरशीप दिता, बाकीचे दिता, ते सगळे पेपरान मिक्स जाला म्हूण हांव तुका सगळे. In the affidavit in the court, writ petition number 1175 of 2018. It is pending in the High Court. You have said you are not giving Tourist Taxi Association of Vasco a counter at Daboli, but you are giving Goa Miles when they also have all India license. How? In which rule it fits? Because sir, all aggregators, he has not read the thing. There are decisions of high courts in other state. Today I have not got it. I was having it with me, as well as there is a decision of the Supreme Court as well. तुका जाय जाल्यार फाल्यां प्लेस करता. तू पळय सांगता ते legally not allowed म्हूण aggregators. It's a pending case in the High Court, Speaker sir. I am only saying that in the affidavit there is a condition 1. There is a case where you are the respondent. Things have You means the happened. government of Goa. Things have happened after that, my dear. So it is no, you are saying some old thing. Things have moved after that. There have been decisions after that. After that, you have done aggregator guidelines in 2019. Central government has come in 2020. QuickJet has applied with Ola and Uber to you, and you have STA is saying we are not giving because we have not decided whether to go by center or by state. Then how you have given Goa Miles and Goa Taxi? Because sir, मान्य आमदाराक खबर ना खऱ्यांनी ओला उबर आमच्या स्टॉप करपा जायना. आमी ते STN स्टॉप केला कित्याक ते परत सगळे उठ्ठले. मडगांवकाराकूय स्टॉप केलं तुवें. सेंट्रल गव्हर्मेंटान क्लियर कट सांगला यू कॅनॉट स्टॉप एनीवन. सांगता तुका हांव. पूण आमचे लोक गोंयकार दुसरे भाशेन म्हूण रिस्पेक्टींग देर सेंटिमेंट. आय ऑल्सो रिस्पेक्ट देम. तांकां दिसतलें अरे आमचे वयले सगळे आनी ओला उबरूय हाडले म्हूण. फाल्यां म्हाजें नांव शिगमो घालतले आनी म्हाका तांकां प्रोटेक्टूय करपा जाय. गायडलायन आहा ऑपरेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून विथ रिगार्ड टू पार्किंग नॉन बिझनेस आवर्सान तुज्यान व्हरून रस्त्यांचेर पार्किंग करूंक जायना. तें तूं वायलेशन तांचे कशें अलाव करता? कायदो लागता जाल्यार सगळ्यांक लागपा जाय न्ही. दॅट इज व्हॉट वी आर सेइंग. वी आर ओन्ली टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ लॉ. तशें पळोवपाक गेल्यार
रेंट अ कार म्हण नाका इवन टुरिस्ट टॅक्सी म्हण नाका तेंचे ओन पार्किंग आसपा जाय पार्किंग असले बगर That is part of your guidelines. पार्किंग असले बगर तांकां बिझनेस करपाक मेळचेच ना सगळें शटडावन करचे पडटले तेजे आर्ग्युमेंट प्रमाणे इट हॅज टू बी अ स्पीकर बॅलन्स सर गायडलाईन केल्या कित्याक स्पीकर सर गायडलाईन करप कित्याक कायदे करप कित्याक फॉलो करपाक न्ही ते कायदे तोडपाक करतात स्पीकर सर एक सादें म्हणटा कायदो करतात कित्याक कंप्लीट करपाक दिया न्ही कायदो करप कित्याक स्पीकर सर हे कितें रे विजय आमचो विजय बाब खूब शाणो म्हण हांव जाणा हांव मानता तो शाणो म्हाज्यान शाणो पूण आमकांय उलोवपाक दी मरे आमी लेस शाणे आहा ते तूं शाणो म्हण आख्खे गोंय जाणा आतां कितलो शाणो तो स्पीकर सर हांव एकूच सांगपाक सोदतां आमचे जे ट्रान्सपोर्टेशनाक कितें सुदार हाडपा जाय कसो हाडपा जाय तें आमकां फूल काळजी आसा आनी आमी करतले